Baik, tadi kamu dengar kuliah tadi tu dia cerita pasal GTD kan? Okay, saya harap dengan adanya kuliah tu, and then you will understand it even more better lah. Okay. Now, saya nak pergi kepada tutorial selanjutnya, iaitu kita tahu dulu tentang Ohm's Law. Okay. And then I will expect that you send your tutorial untuk topik circuit configuration which involve a series parallel. And then adalah 2-3 soalan tu dia minta cari voltage dan sebagainya. Okay. Ramai lagi yang tak hantar tu. But hari ini kita fokus kepada Ohm's Law. Yang apakah itu definition of Ohm's Law, karakteristik ini you boleh baca. Okay. Saya tak berapa nak tekankan sangat. Dia simple saja. You bacalah benda ni. Apa yang saya minat ialah dia punya circuit calculation due to the Ohm's Law. Okay. So Ohm's Law in circuit calculation, benda yang kamu kena maklum, kita hanya berminat kepada the use of formula yang diperkenalkan oleh Ohms, which is voltage is equal to current multiplied by the resistance. Ini kita bercakap tentang DC circuit. Yang ini tentang DC circuit. Okay. Dia adalah example tu you boleh tengok simple saja. I don't want to waste my time for this simple examples. You can see this example dengan learning card you tu. And then how to calculate power. Power in DC circuit, okay, we only have one power, which is called true power. Dalam DC circuit kita panggil the true power. Or power dissipation, dia punya formula ialah I multiplied by voltage. Current multiplied by voltage. And then from this formula you can manipulate the parameter. Katalah you convert V ni sama dengan IR. So you can rearrange the formula untuk jadi macam ni ya. Another one you can manipulate by using the value of I equal to V over R multiplied by V. So you will get V squared over R. So you can use either P equal to IV, or maybe P equal to I squared R, or maybe P equal to V squared divided by R. Okay, you ada 3 pilihan. It really depends on the values given by the questions. Okay, kalau sini tidak ada value R, so you guna IV. This one kalau tak ada nilai V, you pakai yang ni. And ni obviously tidak ada nilai R, tidak ada nilai current, so you guna formula ni lah. Okay. The relation between IV and temperature ini dia nak cerita pasal the generation of heat, heat dissipation. Okay, due to circuit punya current yang lalu di circuit, dia akan generate heat dissipation. Increasing heat meaning increasing temperature. So dia akan mengeluarkan, inilah kita panggil heat dissipation ni sebagai ukuran power lah. Okay, power consume pada load. Okay. Okay, calculation of power sama je. You tengok simple saja. Yang ni pun simple. Okay, tak ada apa sangat. Cat-cat ni tak perlulah. You hafal yang ni cukup. V equal to IR. P equal to IV. Dua formula ni cukup. Kemudian you elaborate lah dia ikut pemahaman kamu. Okay. Now, kita start di sini. Yang ni yang saya nak tekankan ni. Alright. Alamak. Apa saja jadi? Oh, okay. The concept of Ohm's law applying in the circuit. Okay. Untuk grup ni mungkin saya telah bagi tahu. For series circuit, okay, for series circuit. Okay. Ini series circuit kita ada voltage supply and then we have current keluar daripada voltage supply through top positive terminal and then dia pergi ke R1, pergi ke R2. You have to expect this resistor will produce will generate some sort of voltage drop and also power
Okay, power dissipation. This one also will resulting in voltage drop due to R2 and also power dissipation due to perintang punya kerja kat sini lah. Alright. And then the current eventually will finish the loop and it will go on and go on as long as this power supply ataupun voltage supply ini ada dia punya sumber bekalan lah. Sehinggalah dia habis bekalan dia tu. Baik. Ini dia bagi tahu voltage drop Voltage drop for this series circuit, you have to expect that it is starting from V supply and then drop oleh perintang, dia drop jadi VR1 and then drop dia jadi VR2. As long as you have another perintang here, you have to drop it and it is equal to 0. Or you can rearrange this one, we can call it as V supply is actually, you can consider it as the total of voltage drop in this series circuit. Alright. And this term is dictating current punya ni lah situation in series circuit. So current di dalam series circuit it is the same. Current ini dia same. Throughout the circuit dia sama. Okay, throughout the circuit is the same lah. So kenapa dia the same? Because laluan current ini, ni I ni, dia keluar daripada positive terminal, dia lalu tu, dia lalu macam ni, dia tidak ada halangan, dia tidak ada junction or obstruction. Dia tidak ada pecahan halangan. Dia tak ada perlu pergi ke pecahan sini, dia tak perlu pergi ke atas, dia tidak perlu pergi simpang sini ke, masuk ke dalam sini sebelum patah balik sini ke. Okay. Dia tidak ada halangan junction node ni. So we call it as the same throughout the circuit. Alright. And then accumulated resistance R total, simple je, you tambah semua resistor yang ada di series circuit ini. In this case we have only R1 and R2. Okay. So this is the system of series circuit. For parallel, okay, for parallel, ini configuration parallel. You have to expect the same thing. We have voltage supply and then we have current total. And then this current total ni, dia tak sama macam ni. Dia lap tu, dia boleh buat lap macam series litar sepang tu. Oh, lap tidak ada halangan. Yang ni elok dia nak lap je, alamak. Ada junction pula, nak kena sini satu, nak kena lalu bawah satu. So bila ada obstruction macam ni, dan perintang disusun secara parallel daripada voltage source ni, dia susun parallel. Okay. So we call it this circuit as parallel. So the rule applied for parallel, okay, dia ialah voltage across each of the parallel resistance is equal. Meaning to say, voltage supply saya ni, this is my voltage supply, and then you have to expect yang ini pun dia akan buat voltage drop. Sama juga sini pun akan buat voltage drop. So I will call this as the same. V supply is actually the same for voltage drop due to R1 and actually the same for voltage drop due to R2. Kalau yang ada banyak lagi parallel perintang, samalah, dia akan sama VR3, VR4. Okay? Rule dia macam tu, dia equal. You pergilah measure multimeter, you ambil, and then you tapping point, let's say this one is 10 volt. You akan ukur sini pun, voltage drop 1 ni pun, 10 volt juga. Sini pun 10 volt juga. That is the beauty for parallel circuit arrangement. Okay, kita akan dapat voltage supply should be the same across the circuit. And then the sum of the current total, okay, the sum of the current in the parallel resistance is equal to the current either entering or leaving the node. So you have to expect that macam ni lah. Current tu dia pecah banyak cabang, dia pecah banyak cabang, dia keluar macam ni, tiba-tiba dia kena pecah dua, pergi belah straight satu, turun bawah satu. Okay. So parallel circuit ni dia comply dengan Kirchhoff current law. Ini nanti kamu belajar dekat loop circuit, tapi saya bagi tahu awal. Kirchhoff current law kata every current entering or leaving the every node in the circuit, okay, dia akan equal, should be the same. So what I'm trying to say is that current total ni
dia jumpa node ni, kita kena assume, bukan assume, kita kena identify that this I total is actually I in. And then leaving the node, di sini, suppose that we label this one as I2, and then this one is I1. So you have to adhere to Kirchhoff current law. Dia kata every I in is equal to I out. Okay, I1 ni the out, the leaving the node, and I2 also leaving the node. So we have two I out here. So your I in is your I total, and your I out, the summation is I1 plus I2. Ini rule yang you kena faham. Voltage sama, tapi total untuk current dia menggunakan Kirchhoff current law. Okay, I in equal to I out, summation dia. And then the resistance dia kita tambah juga, but kita tambah secara inverse. Okay, kita tambah dia secara inverse. 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Okay, and then kalau yang biasa guna matematik tu dia fahamlah R total ni sebenarnya R1, R2, R1 plus R2. You akan banyak guna jenis macam ni. Direct terus. Okay? So far so good. Walaupun you dah dengar banyak kali, banyak ni benda ni, version physics ada, version maths ada. So I really hope that you understand my version. Okay? Semua okay kot noh? Boleh faham tak? Boleh. Benda simple je kan? Boleh lah action dulu awal-awal ni kan? Okay. Excuse me. Okay, and then we move on to example. Nampak example ni pun segan, mudah sangat lah. Okay. Tolong kira total resistance kat saya. Ini kita cerita example serius sikit lah kan. Dia kena start yang simple-simple dulu. Okay, cepat. Total resistance tolong bagi tahu. Tolong, cepat. Apa benda saya kena buat? 140 ohm. 140 ohm iaitu 30 tambah 50 tambah 60, 140 ohm. Okey, current circuit dia adalah I sama dengan V over R. Current circuit ni dia samalah untuk series, so I total lah di sini sebenarnya. So V ni ialah V supply sebab we are talking about total punya current, so this one should be your V supply and your R here should be R total. So 35 divided by 140, you dapatlah jawapan dia dalam ampere. Okay, berapa nilai ni? Kira kejap. Tolong produktif sikit. 0.25. How much? 0.25. Alright, good. 0.25. Okay, good. And then voltage across R2, you have to expect that R2 ini dia akan buat voltage drop. We call it as R2. So your VR2 here is, kalau you tengok formula ohm ni, dia VIR je. Kan? Kalau sini R2, sini R2 lah. Okay. Dan I ni IR2 lah kan. Okay, V, IR2, R2. Tapi saya dah bagi tahu, R2 kamu ni tak kira lah IR untuk perintah apa pun, R1 ke R2 ke, RXZ ke, RY suku ke apa ke, dia masih lagi I total because dia lalu series circuit. Series circuit saya dah panjang lebar terang tadi, current is the same. So saya boleh je tulis IR2 ni, tulis dia sebagai I total. So my I total is 0.25. My R2 is 50 ohm. Then my voltage drop for R2 should be equal to 12.5. 12.5. Dia suku daripada 50. And then your power dissipation, again, the formula is IV. So when we are dealing with R1, this one should be R1. This one should be voltage drop for R1. And then your I here is your I total. Okay. Apakah nilainya? I total is 0.25. And then my VR1, again, you need to calculate lah. Okay. Kalau R1 ni you tak calculate dia punya voltage drop.
you boleh guna terus formula lain for power, which is saya tidak ada nilai voltage R1 ni, tak ada. So I can use this formula which is I total square yalah, okay, R1. So my I total is 0.25 and then my R1 is what is the value? 30 ohm. Then I will get my power dissipation contribute by R1. Berapa di sini? Oh, dah ada dah bawah ni. Okay, this one should be I squared. Okay, berapa nilai dia? Tolong. 0.875. 0. 1.88. Oh, sama kan? 0.87. Ya ke? Lah, boleh lah tu. 1.88. Okay, good. 1.88. Ni terlalu betul dalam buku dia terlupa letak square ni. Alright. So dalam series circuit dia ada satu kaedah yang mana kamu menggunakan voltage divider. So voltage divider ini, the idea is that you eliminate the using of current punya value. Okay, you eliminate. Kalau you tengok sini ini formula VIR. Ini yang Ohm's law tu. And then dia cuba menggantikan I ini dalam bentuk macam inilah. V supply over R total darab R1. Okay. R1 ni dia balik. And then dia rearrange. And then somehow you punya nilai I di dalam circuit ini dia tidak ada nilai. Dia tidak ada lah. You tak perlu nak kalut cari nilai I. Sebab kita hanya menggunakan nilai R. Current ni nilai voltage supply. Dan juga nilai resistor here. Okay. So ini kaedah dia kita namakan sebagai voltage divider method. This is only can be used in series punya circuit lah. Jangan pula guna untuk parallel, tak sama nanti. Okay, kalau R2 do the same and then you can get the value for voltage drop R2 sekiranya kamu nak guna kaedah voltage divider method ni lah. Okay. Alright. Pay attention, kalau you guna untuk VR1, R1 ni duduk atas. Okay, you nak guna untuk R2, R2 ni duduk atas. Itu yang you kena faham lah. Okay. Tapi saya tak galakkan kamu guna voltage divider method ni, dia too simple to use. Okay, you guna direct formula VIR tu pun, Ohm's law ni pun dah banyak membantu dah. Okay, series ni tak perlu sangatlah guna jenis voltage drop. But for parallel, kalau guna current divider, itu banyak guna. Okay, jangan tengoklah. Terus pakai formula je pun. Okay, parallel. Ini saya dah bagi tahu dah dia punya sistem dia. Ini adalah sampel untuk parallel circuit. Okay. Referring to the parallel circuit above, calculate total resistance. Okay, macam mana nak calculate? Macam mana nak calculate? Macam mana? Okay, boleh tak kalau saya buat macam ni? R total equal to macam ni boleh ke? R1, R2, R3 and then R1 plus R2 plus R3. Macam ni boleh ke? Boleh. Tolong respon. Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh je kan? As long as you know how to use that inverse formula lah. Okay, baik. So, kalau ikut di sini ni, dia bagi nilai 3 ohm. You akan dapat 3 ohm. Okay, baik. Kalau saya ada perintah kat sini, tiba-tiba je ada R4 kat sini. Boleh tak saya guna macam ni? R1, R2, R3, R4. And then, saya tambah kat sini. Jadi R4. Boleh tak? Boleh tak? Tadi kata boleh. Boleh ke tak boleh macam ni? Okay. You tak boleh buat macam ni. R3 dan R4 ini dia dalam series punya configuration. You tambahkan dua ni dulu.
And then this one, you akan dapat satu value. Kalau the value dia sama, so tak jadi masalah lah. Okay. Barulah you dapatkan satu nilai, R prime kata, this one is also R prime you lah. Okay. Maksudnya macam boleh je kot. Sama je. Boleh ke? Okay, you check balik lah tengok. Tapi the rule is simple. R4 dan R3 you tambah dahulu. And then barulah you parallelkan dengan R2 and parallelkan dengan R1. Okay. So current total. My current total is equal to V supply over R total. So V supply is 6 volt. And then my R total is 3 ohm. So you akan dapat 2 ohm. 2 ampere. Okay, 2 ampere. Asal tak sama pula? Oh, sorry, dia 2 ampere. Okay. Current flow through each resistor. Okay, current flow through each resistor. Meaning to say, dia nak kamu cari I1, I2, and I3. Okay, macam mana cara saya nak mencari I1? Baik. Dengan menggunakan pemahaman konsep voltage punya bacaan should be the same. Okay, untuk parallel punya setting. So saya boleh bagi tahu my V supply here is equal to VR1. Okay. Yalah, saya cakap dah kan, parallel. Samalah. Okay. V supply, ini semua voltage supply. Okay, voltage supply. So dia sepatutnya samalah dengan VR1 yang dihasilkan di sini. Ini untuk yang parallel, konsep dia, you kena faham tu. So, bila saya nak mencari untuk for each resistor, ini saya cuba selesaikan untuk R1 punya voltage. Okay. So, bila saya tulis macam ni, saya boleh tulis dia bentuk macam inilah kembangan dia. So, V supply is 6 volt and my VR1 is actually I1. Okay. I1 yang turun kat sini ni, yang lalu dekat R1 ni, I1. And then R1, my R1 is 4 ohm. So, saya akan dapat terus nilai current, which is 6 divided by 4. Berapa tu? 1.5. Okay. Again, you do for R2. Okay. So, R2 here, you gunakan juga V supply sebagai reference. V supply is equal to VR2. Okay. Akan sama 6 I R2. Okay, R2 30 ohm. And then your I2, you akan dapatlah nilai 0.2 ampere. Do the same for R3. Okay, you akan dapat kesemua nilai current yang lalu pada junction inilah parallel circuit ni. Okay. And then power dissipation on R1. Okay, power dissipation on R1. So, cara menulis dia, ini adalah simbol for power. And then R1, you tulislah perintah R1. Macam tu. Equal to, okay. Kalau R1, dia ada current. Okay, current dia kita dah kira. Voltage drop dia pun kita dah tahu sama dengan V supply. So, kita tulislah I1 VR1. Dan kita tahu VR1 ni equal to V supply. So, pakailah V supply. So, my I1 is 1.5. And then times 6 volt. So, you will get nilai R1 ni ialah 9 watt. Okay, 9 watt. Simbol untuk power ialah watt. Simbol pula dah. Unit. Unit for power. So far, so good. Boleh faham ke? Very good. Okay, good boy. Very good Seorang je sebut very good. Mudah sangat tak perlu good lah tuan. Kami dah faham dah banyak benda ni. Okay. Now, ini interesting part. Saya nak kamu banyak guna current divider method ni for parallel circuit. Alright. So the idea is we eliminate the use the value of voltage. Kita eliminate voltage. You tengok dalam persamaan ni dia hilang dah nilai voltage. Dia memudahkan kiraan. Okay. Baik. Let's say I need to find out the value for current lah yang
dimasukkan dalam cabang-cabang parallel circuit ni. So the formula you rearrange macam yang ini. So you tengok kalau saya nak mencari IR1, jadikan IR1 sebagai tajuk. And then you kalikan. Yang ni macam ni. You tengok yang kawasan perintang ni dulu. Okay, IR1. Okay, saya nak kamu tengok yang ni, kawasan ni. Okay. IR1 is equal to, okay, dia ada divider macam ni. You tengok perintang mana? You tengok perintang R2. So R2 ni duduk di atas. Okay. Yang bertentangan dengan circuit saya ni, saya nampak perintang R2. So R2 kena letak ke atas. Itu cara nak hafal secara mudah lah. And then the rest is tambahan bagi kedua-dua perintang. Lepas tu, yang masuk ni, current yang masuk ke dalam litar ni, yang sebelum dia pecah ni, asal dia punya source tu daripada siapa? Yang ni, yang ke belakang ni, yang sebelum pecah ni, source dia apa? I total. So, I total ni lah yang kamu kena letak di sini. Okay, itu maksud saya. Okay, baik. Same goes to R2. Ni, yang di atas ni, sekarang ni kita pay attention dekat sini. Okay. IR2. Okay. Saya nampak R2 ni dia pandang R1. Ini sekarang ni saya tengah fokus kat sini ni. So R1 dekat atas. R1 plus R2 di bawah. And then again. Saya punya source ni datang daripada mana? Kalau ikut from this configuration. My source is this ni. Ni kawasan ni. Ni kejap saya highlightkan benda ni. Ni. Litar ni. Okay. Litar ni, katalah saya label dia sebagai IX. So, saya punya IX dekat sini lah yang saya kena tulis. Sebab ini dia punya, sorry. No. Forgive me. Ni, I total ni. I total ni dia punya source. Saya pun dah silap dah. Tadi dah cerita I total, jadi I lam dah. I total sebagai dia punya source. You tengok dia macam ni. Nak bagi faham lagi ni. Okay, saya lukis balik litar. Okay, you boleh tulis R1 dan R2 ni dalam keadaan macam ni. Saya lebih suka arrange dia macam ni. Okay. Sebelum dia bertemu balik ke sini. Okay. This is R1, this is R2. And then this is my current yang masuk. Alamak, asal jadi macam tu. This one is I1. This one is I2. Okay, I2. Ni, ini yang saya cakap source ni. Source ni dia datang daripada I total. Itu maksud saya. So you kena tengok. Kalau you nak guna divided, you have to identify what is the source. Yang source itu dia datang sebelum dia jumpa dengan yang pecah ni. Dah. Sometimes it could be I total. Tapi kadang-kadang dia boleh datang daripada bukan I total, iaitu datang daripada pecahan sini. Let's say we have another pecahan dulu kat sini. Dia ada junction dulu jumpa. So I total ni, dia terpaksa pecah dua dulu. Let's say this is I prime. I1 dekat sini. I prime. So yang keluar kat sini ni, dia akan jadi I prime minus, I total minus I prime. Okay, I prime. I total minus I prime. So your I total here, your source here is no longer I total because I total previously dia telah di junction kan, dia telah dicabang kan. So you have to understand that my source is no longer I total. Dia ialah senang kita label dia sebagai IX lah, IX. My prime is my source is now IX. No longer I total because of this obstruction here. There ada obstruction dekat sini. Nah. So what I'm trying to say is that not necessary yang I source kamu ni datang daripada I total. You have to tengok ada tak betul ke belakang aku ni I total. Nah. Takut dia dah pecah dah sebelum tu. Dah ada pecahan sebelum lain. Ini paling penting. Ya, kamu nak menggunakan current divider, yang ini paling crucial yang saya nak kamu tekankan. The source of the current. Okay, you silap source,
You silap source, habis semua ni. Memang habis. Kenapa saya tekankan benda ni? Banyak student sebelum-sebelum ni dia tersilap. Dia punya iSource ni. Dia punya source ni. Bukan, tak semestinya iTotal. Kebetulan dekat sikit ni, source dia ialah iTotal. Okay? Boleh faham tak maksud saya? Kalau nak guna current divider, tolong respon sikit. Ada slack mana-mana tak yang kamu tak faham? Halo? Faham kan? Mudah je. Okay, ini sampel dia lah. Okay, what I'm trying to say again, ini very, very crucial. Suppose that this is, I have another obstruction here. Okay. Sekarang ni, saya nak mencari IR1 and IR2. So, you kena faham, yang iTotal ni, dia hanya source untuk di sini, up to here, up to this node only. But leaving this node, it is no longer iTotal. Let's say this is IX. So, you have to understand that IR1, dia punya source is IX. R2 pun sama, dia ialah equal to IX. Itu yang saya nak kamu faham betul-betul. Okay. And then ni dia punya summary. Ini tak ada apalah. Now, series parallel. Ini yang menarik ni. Baik. Ini ialah contoh series parallel. Okay, you can see lah all the derivation formula yang dihasilkan due to this series parallel circuit, but the concept is actually should be the same. Okay, untuk tu kita tengok yang ni lah. Saya rasa elok kita rasanya kena crop sikit kot. Kita buat sampel sikit. Okay. Kecilnya. Alamak. Apa sudah jadi? Okay. Boleh nampak tak tu? Ui, besar lah pula. Boleh. Okay, good. So, kita conteng-conteng dekat sini lah. Referring to the series parallel circuit above, calculate total resistance. Okay. Ini nombor 1 lah ni. Total resistance, kalau saya nak mudah, saya buat macam ni je. 60 ohm tambah dengan ni yang parallel ni. 60 ohm dia series, saya tulis siap-siap. Iaitu R2 pula dah. R2 R3 R2 plus R3. Ini formula yang direct untuk parallel. This one is parallel, this one is series. Sebab yang ni tambah dengan series sat lagi lah. Yang ni jadi satu total perintah untuk R2 and R3. So please calculate this one for me. Ataupun you tengok jawapan dia kejap. Saya tak ada jawapan ni. Berapa? Maksudnya ada. Berapa jawapan dia? Tapi tak apalah. The idea is that you know how to calculate total resistance. Yang ini nilai yang saya dapat ialah 84 ohm. Okay. 84 ohm. Ada beberapa orang yang tak faham tak? Saya tanya dulu. Siapa yang tak faham saya buat macam ni? Tiba-tiba apa satuan jadi macam ni? Tadi so buat 1 per R lah, apalah. Anyone? Please respond. Can you understand what I'm trying to say here? Faham tuan. Faham tuan. Okay, so you kalau boleh shortcut je lah. Okay. And then my total current is ialah I total, dah berapa kali tulis dah, nak jemur dah. V supply over R total. My V supply is 50 volt. My R total is 84. And then it should be equal to 0.595 ampere. Unit kena ada Dalam kiraan unit tak bubuh tak apa. In the end unit kena letak. And number 3, current flow through R2. Okay, current flow through R2 meaning to say I2. And then through I3 meaning to say I3. Okay. Kalau you nak settle benda ni, barulah kita menggunakan current divider method. Now tell me, what is my source? Saya nak tahu source dia dulu. Current divider method.
Saya nak menggunakan current divider method. My I source here is what? Punca source saya. 0.595. Which is I total lah kan. Itu yang saya nak tahu tu. Source saya, dia ialah I total. Yang ni yang akan masuk ke I2 dan I3 ni nanti. Yang pecah jadi I2 dan I3. So let's say that I want to find I2 first. And then I know that my I2 here, dia akan lalu R2. So facing R2 is R3. Dan saya tahu R3 mesti duduk atas. And then di bawah tu tambahnya lah. Then come my source. So my source is I total. So you do the math. And you sepatutnya dapat 60 plus 40 and then 0.595. So your I2 is equal to 0.238 ampere. Okay. Do the same for I1. I3. Okay. And then you ni lah, you dapatlah nilai dia tu. Ini saya nak bahagi apa? Apa bahagi apa ni? Ni, saya nak bahagi apa ni? R3 tambah R3, atas ni R3 ya? R2 bagi R2 tambah R3. Facing R2. R2 plus. And then my source? IX ke, IY ke, I unknown ke? I total. I total jugalah. Okay. It should be 0.36. Okay. This is method kalau nak menggunakan current divider. But if you are good enough ataupun you understand enough macam mana benda ni terhasil, you can conclude that, hey, I2 saya dah tahu 0.238 ampere. And then I know my I total, which is equal to 0.595. So why bother to use this one? Why not use this? I total is actually I1 plus I2. And then I can calculate, apa ni? I2 plus I3 lah, apalah. I2 plus I3. Okay, so I can find my I3 by using this simple formula. So pun boleh. Tak jadi masalah. You pakailah mana yang you nak. As long as you know what you do. Okay. Guna current divider pun boleh. Guna tambah tolak macam ni pun boleh. So far so good? Okay. Then number 4. Total power dissipation. Total power dissipation. Easy. IV. My I here is of course my I total. Because we are dealing with total. And then my V here, of course, supply. Alright. So you do the math and then you should find that your power is 29.74 watt. Kalau keluar soalan macam ni agak-agak boleh skor tak? Boleh jawab kalau quiz keluar soalan. Boleh. Kalau ada macam ni. Sini ada R4. Sini ada I4 lah. I4. Boleh tak saya nak guna current divider? Kalau saya nak mencari I4. Boleh. Tapi my sources here, adakah source saya I total? Source saya I total ke? Bukan lah. Sebab yang ni suppose that awal-awal ni dia sebenarnya lah I3. But now I3 ni dah pecah jadi macam ni. So you have to assume another sources of electric ni current, which is I labeled it as IX. So your I3 here, the source is no longer I total. Here IX. And then you do the same for I4. You have to expect that the source is actually IX. So IX you kena cari sebelum-sebelum ni lah. Menggunakan current divider ke, menggunakan voltage yang sama ke. So you kena careful lah dengan apa yang you nak cari tu. Jangan pula bila ada sampai macam ni, nak guna current divider lah untuk dua ni. Tak boleh. The current divider ialah untuk dua perintang yang hujung. Yang paling hujung sekali. Kalau perintang yang tengah-tengah tu ada 3, 4, 5 perintang tengah-tengah, you tak boleh guna. Sebab sources dia dah lain. Okay, so be careful .
Baik. And then we move on to another example. So, hal baru nak cerita pasal series. Oh, ni exercise. Sorry Kita ambil. Tak maulah series parallel ni dah mudah sangat dah. Kita ambil yang ni lah. Series parallel circuit. Okay. Where is my fastone? Alright. We clear this canvas first. Attach. Alright. Now. Ini baru nampak menarik sikit. Alright. So my R total please. Cari R total saya kejap. Macam mana R total saya? Okay, you tak boleh terus pakai macam yang saya buat tadi lah. Okay, you nak letak macam R1 and then you buat plus apa nama tu? You kena buat macam ni lah. So di sini R2, okay, and then this one is macam ni lah. Saya advise kamu yang ni you kena solve dia sebagai satu perintah khas dulu. Okay, let's say this one is R prime. Okay, takut confuse. Okay, takut kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi kalau tambah macam tu. Yang ni barulah kita boleh settlekan dia. Iaitu 1 over R prime is equal to 1 R3 plus R4 plus 1 per R2. Okay. And then you do the math, you dapat R prime ni dia ada nilai dia lah. Okay. Kalau yang saya kira awal ni dia equal to 32.31 and then barulah you masukkan dia. Okay, you masukkan dia ke dalam benda ni. So your R total is actually 52.31. 52.31 ohm. Okay. So ini A. And then B, total current flows in the circuit again and again the same formula, which is V supply 50 volt. And then my total here is R total 52.31. Tolong kira sekejap berapa? 1.15. Ya ke? Salah sikit bagi banyak jadi satu pula. Ya. Yang lain? 0.96. 0.96. Okay. Volt pula dah. Apa unit ni? Ampere. Okay, good. Boleh. Nah. Okay, see, voltage drop at R1. Baik, voltage drop at R1 ni kalau ikut ohm, dia adalah I, R. R apa? R1 lah sebab kita nak cari voltage drop R1. And then I ni yang lalu dekat R1 ni, I apa? Cuba identify kat saya. I yang dropkan R1 ni. Sampai dia jadi voltage R1. I total. Okay, dapat apa? 0.96 darab dengan R1 which is 20. So your VR1 is equal to, picit lah kejap, interaktif lah sikit, dua hala. Takkan saya seorang je semua. Berapa? 19. 19 point? 2. 2 Okay, 19.2 volt. Okay, baik. Ini bawa R1. Kalau R3 macam mana? Okay, nak mencari R3, dia kena tahu, dia masalah nak mencari R3 ni ialah, dia ialah formula IR. My R here is, I know R3. But the problem is that, I do not know the value of I. I what here? Kenapa tak boleh padam? I2.
I2. I2 ni yang supplykan R3. Dia akan mendropkan R3 ni menjadi VR3. Now, how to find I2? Untuk mencari I2, gunalah voltage ni current divider tadi. Ni. So, I know that this is my I2. That is clear. This is my I2. So, to find I2, you need to elaborate it into another step. We call it as current divider. Okay. Okay, cuba tengok di situ. Kalau saya nak mencari I2, apa bahagian apa kat sini? I2, kita concentrate dekat sini. This is my phasing value. So my phasing value here is R2, kan? And then di bawah ini adalah selain daripada R2 lah, iaitu berapa? R2 plus R3 plus R4. Itu dia punya cara dia tu. And then my source here is what? Source of current here. I total. I total. Nasib baiklah I total. And then you do the mathematics. Okay, you akan dapat nilai I2 is 0.441 ampere. Barulah boleh masuk dalam ni. So, boleh dapat I3 tu. Ini VR3. 0.441. And then R3 is 30 ohm. And then you will get your voltage drop for R3 as per the question asked you lah. Alright. So far so good? Tak ada respon apa ni yang pening ni. Can you follow me so far? Can you follow my instruction ataupun explanation so far? Yes. Okay. Now power dissipation. Okay, untuk mencari power dissipation, you need to understand that PR2 here, the problem is that R2 dia ada current because my formula for power is I need I. Okay, saya perlu nilai I dekat sini. Okay. Baik. Apa benda tadi? Power dissipated at R2. Sekiranya kamu dah tahu nilai I2 here. Okay, I2 here you dah tahu. I total pun you dah tahu. So you boleh mencari nilai I1 for this circuit, which is I total minus I2. And then I1 ialah 0.515 ampere. Okay. Now, barulah saya boleh pakai I1. This is my I1. Okay. Okay. This one is my I1. Because saya nak mencari R3. R2 here. Power dissipated at R2. So PR2. Then this one is should be my VR2. Current dah settle dah, jumpa. Current settle. Okay, current settle. Okay. Now VR2 dia datang daripada kamu punya ni lah voltage drop dekat sini. Okay. Let's say kamu malas nak mencari VR2. Tak apalah, kita carilah senang. Okay, I, R2. I apa kat sini? Again, I1. Okay. So, bila you cari, I1 ni ialah 0.515. And then my R2 here is 60. You mencari nilai R2. Masukkan nilai ni. Darabkan dengan I1. So, you akan dapat PR2 lah. Dalam unit watt. Okay. Do the same for R4, okay. PR4, let's say you tak mau pakai lah yang ada volt-volt ni, saya cari volt. Okay. Let's say for R4 ni saya tak mau cari volt-volt dia tu. Saya boleh tukar dia jadi macam ni lah. VR4, okay. Current yang lalu dekat R4 ni I apa? Tolong bagi tahu. Current yang lalu dekat R4 ni. I2. So I2dah tahu dah. No problem. Momentai
settle. And then VR4, let's say saya tak mau guna lah, saya nak guna dia dengan formula I2 dan R4. So this one should be I2 squared R4. R4 you ada nilai 40 ohm and then you terus dapatlah nilai dia tu. So from my calculation it should be 7.78 watt. Okay. And then power dissipation for that system, for that circuit, okay, dia ialah power total equal to I total V supply. Again, simple formula. I total dah dapat 0.96 and then your V supply is berapa nilai dia V supply sini? 50 volt. So you will get 47.8 watt. Okay. Ini ialah cara nak calculate sekiranya kamu ada circuit yang gabungkan series and parallel. So you have to expect that the question yang dia tanya tu, nilai-nilai yang dia nak tanya tu lebih kurang macam tu lah. Mula-mula tanya resistance, and then current, and then voltage drop dekat perintang yang dia nak, and then power dissipation untuk perintang yang dia nak, and then last kali total power. Dia more or less tu je yang dia tanya. Okay. So I think that's it for today. Ni dekat last kali ni ada exercise yang melibatkan lecture session ni. Saya nak kamu hantar. Kamu hantar dekat saya and then saya nak tengoklah cara pemahaman kamu. Okay, saya dah ajar tentang circuit configuration. You kena rearrange that circuit into a similar one like this. Okay. You have to expect panjang lagi lah dia punya rearrange tu. So you cari benda-benda ni, saya nak kamu semua hantar dalam group. Saya nak tengok cara kamu susun ni macam mana. Saya boleh tahulah mana yang buat sendiri, mana yang tiru kawan dah attach, saya boleh detect. You don't have to worry. But you attach lah dalam group tu, saya nak tengok kesungguhan kamu. Okay. Any last question, anyone? Semua okay ya? Sebab I really hope that you understand lah apa benda yang saya cerita pasal hari ni sebelum kita fokus kepada tutorial lah later on. Ada question last? Come on. Hai, nak tanya ada soalan ke tak orang bayar? Okay, yang perempuan mana senyap sunyi je ni? Ada, Tuan. Okay, Derek, mana Derek? Okay lah tu. Dah. Okay, that's it for today. Thank you. You can leave the class now. Jangan lupa hantar benda yang saya minta tu. Okay, thank you very much. Terima kasih, Tuan. InsyaAllah. Thank you, Tuan. Thank you, sir. Thank you, Tuan. Thank you, Thank sir. you, Tuan.